Bonjour chers apprentis et bienvenue de nouveau sur notre chaîne Français réussi. Aujourd'hui on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'une phrase. Mais avant de commencer la leçon bien sûr, on va penser à s'abonner à ma chaîne. Donc pour commencer la leçon, on va se poser la question qu'est-ce qu'une phrase? Et pour ceci, je vais donner un petit exemple. Donc pour l'exemple, l'enfant au vélo joue. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a une suite de mots, mais qui n'ont pas un sens. Pour avoir une bonne phrase ou là une phrase correcte, la suite de mots doit donner un sens. La phrase تعطينا واحد المعنى اللي نقدروا نفهموه. Par exemple, il a بدلنا l'ordre ديال هاد les mots اللي عندنا. Qu'est-ce qu'on va avoir? L'enfant joue au vélo. La deuxième phrase, qu'est-ce qu'on remarque? La deuxième phrase, on remarque qu'on a des mots ou là une suite de mots qui donnent un sens. ou là من هاد la phrase ولا من هاد الجملة كنفهم واحد المعنى. Par contre في الأول فاش ما كانش l'ordre في الكلمات l'enfant au vélo joue ما كنقدروش نفهموا شي حاجة من لا phrase. بدلنا l'ordre ديال لي مو ولات عندنا اون فراز كوريكت واللي كنقدروا نفهموا منها واحد المعنى. هادشي اللي قلنا دابا la phrase, la première condition pour avoir une bonne phrase ou une phrase correcte, c'est avoir un sens. خاص يكون عندنا واحد المعنى اللي نقدروا نفهموه من هذيك لا فراز. الا ما كانش عندنا معنى وما وصلت لينا والو هذوك لا سويت دو مو يعني لا فراز الي انكوريكت ولا ما نقدروش نقولوا حتى انها اون فراز. دونك نعاود la phrase باش تكون عندنا une phrase correcte, elle doit avoir un sens, la majuscule et le point. هنا هاد لو بوين اللي كنهضروا عليه عندنا 4 sortes ولا 4 ديال الانواع ديال لو بوين. عندنا لو بوين سامبل، لو بوين سامبل اللي هو هذا. عندنا لو بوين d'exclamation، عندنا لو بوين d'interrogation وعندنا les 3 points de suspension. En fait, les points de suspension. Donc, le point simple, d'exclamation, le point d'interrogation et les points de suspension. أي phrase سالت بهاد الأنواع كاملين ديال les points كتبقى une phrase. Le point اللي كنعنيو هنا ماشي le point simple. Par contre كنقولوا le point على هادو كاملين. مني كنلقاوهم في الاخر ديال لا فراز وكنلقاو لا ماجوسكول او لو سونس كيكون عندنا لو سونس في لا فراز، دونك هنا كنقدروا نقولوا بانها اون فراز كوريكت عطاتنا واحد لو سونس وكتبدا بلا ماجوسكول وكتسالي بلو بوين. Je vais essayer de vous donner des exemples. Manel aime les fraises. Donc, Manel aime les fraises. On trouve que la phrase a un sens, donc elle est la première condition. La deuxième condition, c'est la majuscule. Et la troisième condition, c'est le point. Donc, c'est une phrase correcte. Un deuxième exemple, maintenant. Aujourd'hui, fait chaud, il. Donc, la deuxième condition, c'est la majuscule. La troisième condition, c'est le point. Mais il a gêné la première condition liée à le sens. Est-ce que cette phrase a un sens? Aujourd'hui, fait chaud, il. هنا ما فهمنا والو. ولكن إلا قلنا aujourd'hui il fait chaud, on pourra comprendre la phrase. Aujourd'hui, il fait chaud. هنا عندها un sens. Elle commence par la majuscule et se termine par le point. ولكن aujourd'hui fait chaud il هنا ما فهمنا والو.
d'abord je تفهمنا le sens واخا نقدروا on comble deux conditions mais الا ما كانتش وحده فيهم راه ما كاين والو ما كتكونش la phrase. Je donne un autre exemple. Qui est là? Qui est là? Premièrement, le sens كاين, la majuscule كاينه, le point كاين. هضرنا على les points قلنا point d'interrogation, d'exclamation, le point simple, les trois points de suspension كلهم des points. Le point d'exclamation, pardon, le point d'interrogation, la majuscule et le sens. Donc هاد la phrase هي correcte. نقدر عاوتاني نجي هنا ونعطيكم un exemple ونقول qu'elle est belle. Qu'elle est belle. La majuscule عاوتاني, le point d'exclamation et le sens. هذه c'est une phrase correcte. مزيان تلهنا مزيان. donc j'ai essayé de donner des exemples les points كاملين. بقى ليا le point بقاو ليا les trois points de suspension. Premier exemple, خدينا une phrase فيها les points de suspension. Dans un zoo, il y a des girafes, des singes, des ours. On mazal la suite. Donc هذه هي une phrase اللي elle commence par la majuscule, elle a un sens ou elle se termine par des points de suspension. عطيت un exemple على le point d'interrogation, d'exclamation, le point simple وهذا c'était le dernier exemple اللي فيه les trois points de suspension. Donc j'espère que la leçon est bien acquise. فهمتوا مزيان la phrase شنو هي حيت خاصنا ندوزو ان شاء الله في les prochaines vidéos les types, les formes de phrases. ندخلوا شي شويه ولكن قبل ما نطرقوا les détails ديال la phrase خاصنا نكونوا شدينا هاد la leçon. donc باش نعاود la leçon ديال اليوم ملخص بسيط عليها la phrase اللي هي الجمله يكون عندها معنى خاصها تبدا بلا ماجيسكول وتسالي بلو بوين. شفنا لي ديفيرون بوين اللي كاينين simple, d'exclamation, le point d'interrogation et les points de suspension. نقدروا parfois يكونوا des pièges. مثلا كنلقاو la majuscule كنلقاو le point ما كنلقاوش le sens. donc خاص نلاحظوا ولا نردوا البال لهاد ثلاثه ديال لي زيليمون خاصهم يكونوا باش تكون عندنا une phrase correcte. تل هنا je vous fixe un rendez-vous la prochaine vidéo inchallah. راجعوا la leçon, راجعوا les exemples اللي درنا وان شاء الله اللي ما فهمش شي حاجه يخلي عليا في commentaire. Au revoir et avec la prochaine vidéo inchallah على les types et formes de la phrase.